రాధాకృష్ణ గారు ఆయన ఫామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. లాస్ట్ టైంలో నిర్మలా భూమాత ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసిన సుభాష్ పాలేకర్ 3 డే వర్క్షాప్కు ఆయన కూడా అటెండ్ అయ్యారు. అక్కడ ఆల్రెడీ ఆయన సుభాష్ పాలేకర్ని ఫాలో అవుతూ ఆల్రెడీ ఫామ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు మల్టీ లేయర్లో. ఆ ఫామ్ని విజిట్ చేసేదానికి అక్కడికి వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ కూడా అతనితోటే రాధాకృష్ణ గారితో పోయి ఆ ఫామ్లో విజిట్ చేస్తున్నారు. ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఇక్కడ చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్, నార్త్ ఇండియన్స్, డిఫరెంట్ స్టేట్స్, ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటక వాళ్ళైతే ఉన్నారు. ఆయన ఒరిజినలీ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కానీ ఆయన బెంగళూరులో సెటిల్ అయి ఉన్నారు. అక్కడే ఫామ్ కొని ఆయన 5 లేయర్ ఫామ్ చేస్తూ సక్సెస్ఫుల్గా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు. ఈయన సుభాష్ పాలేకర్ ఫాలోవరు. మీకు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఆయన ఫోన్ నెంబర్ నేను ఇస్తాను మీకు. ఆయన ఫామ్ వచ్చేసి బెంగళూరు నుంచి మైసూరు పోయే రోడ్లో, బెంగళూరు నుంచి ఒక 60 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత మార్గ మధ్యంలో రాధాకృష్ణ గారి ఫామ్ వస్తుంది. ఆయన ఫోన్ నెంబర్ వచ్చేసి 9902010767 ఈయన దగ్గర న్యాచురలీ పండించిన మిరియాలు కానీ, బెల్లం కానీ, టెంకాయలు, చాలా ఒక్కలు ఆయన ఫామ్లో మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఎవరికన్నా కావాలన్నా కూడా అక్కడ డైరెక్ట్ పోయి ఫామ్లో మీరు ఫామ్ చూసి వెరీ న్యాచురల్గా కూడా రాధాకృష్ణ గారి దగ్గర కొనుక్కోవచ్చు. మీకు ఆయన చాలా కోఆపరేటివ్. మీకు ఏదన్నా మీరు ఫార్మింగ్ చేయాలన్నా కూడా, మీకు ఏదన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా అతను చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉన్నారు. ఆయన ఫార్మింగ్ ఎలా చేశారో, ఆయన ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఆయన పడిన కష్టాలు, ఆయన కష్టపడి సక్సెస్ చేసిన విధానం గురించి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీరు ఎవరన్నా కొత్తగా ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కానీ అగ్రి ఫార్మింగ్లో పోవాలనుకున్న వాళ్ళు కర్ణాటకలో ఉంటే రాధాకృష్ణ సార్ దగ్గరికి పోయి ఆయన ఫామ్లో విజిట్ చేసి ఆయన అడిగి వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని దాని ప్రకారం మీరు చేసుకుంటే చాలా సక్సెస్ అవుతారని నా అభిప్రాయము. సారు మీకు చాలా కోఆపరేటివ్గా, చాలా కూల్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మీరు సార్ నంబరు మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను, 9902010767 వినండి. సార్ మాటల్లోనే సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ಫಾರ್ಮ್ ಗುరించి ಮೊತ್ತ ಡೀಟೇಲ್గా. ಅದು ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಬರಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾಯ್ತಮ್ಮ, ನೀವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕಾಫಿ, ಇದು ಕಾಫಿ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ತೆಂಗು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣ್ತದೆ, ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ. ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಿರಮ್ಮ, ಮರಗುಳೆ ಇದಾವೆ. ಮೊದಲು ನಿಂಬೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಂಬೆ ನೆಳ್ಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂಬೆ ನೆರಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನೋ, ಈ ಬಾಳೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಉಳಿದೀನಿ.
ಎಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಈಗ ನನಗೆ ಅಡಿಕೆ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಮನ್ಯಾಗ ತಾನೆ ಮೊದಲು ತಂದುಬಿಡೋಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು 50 ಗಿಡ ತಂದೆ. ಮೊದಲು 50 ಗಿಡ ಹಾಕಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ 100 ಗಿಡ ತಂದೆ ಹಾಕಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಗಿಡ ತಂದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರು 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 6ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ 3ನೇ ವರ್ಷನೇ ಕಾಯಿ ಬಂದವೆ. ಹೌದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐಸಾ ಕ್ಯೂ ಬೇಕನಾ? ಐಸಾ ಬೇಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಬೀಜ ಕೊಬ್ಬರಿ ನೋಡಿ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವರು ನಂತರಮ್ಮ ಮೂರ್ಖರು. ನಿನ್ನೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಬಂದು ಎದ್ದು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮೂರ್ಖರು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೂರ್ಖರು ಯಾರು ಆಗೋದು ನಾವು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಮರದ ಅದು ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವರೇಜ್ ಆಗಿ 150ರಿಂದ 200 ಕಾಯಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಅದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಸರ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ, ನೀವು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಪಾಲೇಕರ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಲೇಕರ್ ಅವರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು, ನೀನು ಹೇಳಪ್ಪ, ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಹೆಸರು ನಾನು ತೆಗಿಯೋದು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸರ್ ಪಲಾವೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆನಾ? ಪಲಾವೆಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೂಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ. ಇದರದೊಂದು ಡೌಟ್, ಇದು ಒಣಗಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡಿ, ನೀವು ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಒಣಗದಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮವೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ 4 ಗಿಡ ಇದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಗಾರ್ಡನ್. ಹಾಂ, ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಹೌಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಹೌಸ್ ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲೇ, ಆದರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ತೆಂಗು ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರ? ಈ 2 ಗಿಡಕ್ಕೆ 30 ಅಡಿ ಇದೆ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ಗಿಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈಗ 30 ಅಡಿ ನೆಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಷ್ಟು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದೇ ಥರ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಹಾಕೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವು ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 ಎಲೆ 3 ಎಲೆ ಇತ್ತು, ಬರ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನೋ ಅವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ.